कितने दिन टिक पाएगा यहाँ अंधेरा? मैं नित नूतन प्रकाश से भर दूंगा रोने का दिखता। अरे रोने का दिखता कोई मुझको ना कारण, रोने का दिखता ना कोई मुझको कारण, हर गम का उपचार है बहुत साधारण। जब जब कोई अन्याय धरा पर होता है, अरे जब जब कोई अन्याय धरा पर होता है, निश्चित ही आता है उसके साथ निवारण। जब जब कोई अन्याय धरा पर होता है, निश्चित ही आता है उसके साथ निवारण। तुम अपनी वैचारिक बारूद बिछा दो, तुम अपनी वैचारिक बारूद बिछा दो, मैं अपने स्वर की चिंगारी रख दूंगा, मैं अपने स्वर की चिंगारी रख दूंगा। जिस युवा का खून न खोले, अरे जिस युवा का खून न खोले, वो खून नहीं वो पानी है। अरे जिस युवा का खून न खोले, वो खून नहीं वो पानी है। जिंदा रहने के लिए, अरे मातृभूमि के लिए जो जिंदा ना रह सके, व्यर्थ वो जवानी है, व्यर्थ वो जवानी है। हमको मिटा सके दुनिया में, अरे हमको मिटा सके दुनिया में ये दम नहीं, हमको मिटा सके दुनिया में ये दम नहीं। हमसे है दुनिया, अरे हमसे है दुनिया, दुनिया से हम नहीं, दुनिया से हम नहीं। सिदोरान, जय मॉरिशस, जय हिंद। Encore une fois, nous réunis ici ce matin pour rendre hommage à la mémoire de nos ancêtres qui étaient gravés sur ma marche à côté là, en quête d'une meilleure existence loin de la terre inconnue pour eux. Le 2 novembre 1834, 177 ans de cela, il y a une date importante de notre histoire. Il est important parce qu'avec l'arrivée des travailleurs engagés de l'Inde, l'histoire du pays vient de changer. Avec l'abolition de l'esclavage, j'ai besoin de trouver une main-d'œuvre, nouveau main-d'œuvre, partout dans le monde, contenant canne à sucre. Et c'est ici, à Maurice, que l'expérience du nouveau système de recrutement pour remplacer l'esclavage a commencé. C'est le début de l'engagisme. L'engagisme entraîne une migration de plus de 2 millions de monde à travers le monde. Allez, la Pavatigate lui-même gagne l'emblème pour le système de l'engagisme. Aujourd'hui, quand on gagne cette marche là, pas capable de penser qui épreuve, qui est une humiliation, un sacrifice qui nous balance ancêtre qui nous ont enduré. Je viens d'un pays complètement étranger. Quand les habitants causent un langage qui est totalement étranger à eux. Je ne perds aucun repère culturel, religieux ou spirituel. Je suis crois que je gagner la vie, pour faire c'est le contraire. Mais grâce à cette persévérance, cette la force interne, cette croyance indomptable, avec ce livre sacré, je ne restais pour faire face à tout ce qui est destin capable de confronter. C'est une histoire incroyable. Ce qui fait chaque 2 novembre, nous avons un devoir de mémoire pour rappeler nous que nous sortis et réfléchir à nos passés et nos avenirs. Beaucoup d'entre nous présents ici aujourd'hui là, nous avons petits-enfants, mais ailleurs petits-enfants, nous sommes travailleurs engagés qui sont là, inclus moi-même. Nous devons reconnaître notre capacité de persévérer dans une condition très très difficile. Mais grâce à Dieu à labeur, le sens du devoir, le sacrifice, le fait de laisser nous un patrimoine qui fait nous fiers et que nous sommes capables de construire nous l'avenir et l'avenir des générations à venir. Et c'est à travers ce engagement politique que nous avons réussi à gagner cette dignité. Avant de participer trop dans tout ça là, Gandhi dit le premier du monde qui disait
je vous engage dans la politique et je vous ai fait une manière éduque de bonnes enfants. Sinon, je vous reste pareil. En 1901. Là, il y a Sabah de Maurice. Il y a un grand part d'un travail que je viens de faire volontairement pour l'éducation et prise de conscience. Après ça, on vient gagner Pandit Basile Bissundial, le frère Bissundial, qui lance le mouvement Janandola. Ça aussi, il fait une conscience de ce qu'il vient faire. Et puis ça, après la création du Parti travailliste, enfin, un petit peu avant même, mais il commence à former. Il se crée en 1936. Il amène un changement radical. C'est un combat, à travers un combat politique, pour la conquête du pouvoir et éventuellement la liberté en 1968. Ma travail engagé, Tivine Maurice, 177 ans de cela. Tu vis dans une condition abominable. Mais jamais, d'après moi, jamais aucun danger pas imaginé qui haine parmi eux pour donner naissance à des enfants pour libérer le pays avec ce l'équipe, ensemble. Pour Ramboula. Incroyable, mais actuellement vrai. Et pourtant que nous connaissons l'histoire, nous passer pour nous capables de construire nous l'avenir dans l'unité. C'est que nous finissons réussi à faire l'extraordinaire. C'est imaginer 177 ans de cela. Mais nous devons être vigilants, malgré nous faire beaucoup de chemin, beaucoup de progrès, ce chemin du progrès là, il fait enfin ça. La Pavasigab, il y a un symbole qui est détermination et persévérance, capable de surmonter tout un obstacle qui est capable de devant. Nous devons aussi remercier tout le monde qui travaille pour honorer la mémoire des travailleurs engagés. Et en premier lieu, nous devons remercier sa grand travailleur et patriote, Bikram Singh Ramlala. C'est grâce à cette détermination, ce dévouement, qui finalement nous sauvegarde sa site historique-là. C'est un hommage à ce travail qu'il vient de faire, sans nous demander rien en retour, volontairement, qui est le centre d'interprétation pour porter ce nom. Je suis fier aussi que mon gouvernement a réussi à inscrire le site du Pavasigab de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout comme je viens de réussir à inscrire le site du monde de la liste du patrimoine de l'UNESCO en 2008, 2 ans après. Ça décide là, à Pavasigab et que le monde. Je fais partie non seulement de nos patrimoines, mais c'est aussi patrimoine de toute l'humanité. Si vous pensez que c'est une réussite exceptionnelle, qui peut-être beaucoup à réaliser, nous ne dire qu'ils mettent la liste UNESCO patrimoine mondial, mais c'est une réussite extraordinaire, parce que nous sommes le seul pays au monde qui fait une réunion des sites pareils, pour l'abolition de l'esclavage et l'autre pour l'engagisme. C'est le pays au monde. Nous sommes fiers que nous réussissons ça. Ce qui fait me croire dans le plaidoyer du docteur Toravalli. Il dit qu'il y a un dialogue entre les mémoires, l'esclavage et l'engagisme, parce qu'il y a une continuité. C'est un plaidoyer qu'il peut faire depuis longtemps. Parce que c'est des événements traumatiques. Qu'il est l'esclavage, qu'il est l'engagisme, c'est des événements qui sont liés et qui sont un symbole. Et nous venons reprendre sur l'idée, faire la route des travailleurs engagés, tout comme la route de l'esclavage. Ça aussi est important. La Pavasigab Trust Fund également restaure le Bergen Depot, que tu vais même travailler, c'est fermé, c'est le paiement de passe. Je peux aussi également essayer de conserver un ancien logement des travailleurs engagés sur le camp sucrier de Triano.
La province God Trust Fund peut également faire une recherche, le ban chants et poèmes légués par nos ancêtres, de tradition, de culture, est très important pour la culture mauricienne. En passant, nous qui santé, Mme Présidente a parmi nous, c'était la voix de ministre Julie lui-même. Nous mélangeons un patrimoine physique et matériel, nous avons aussi un patrimoine culturel. Je salue également l'organisation d'une conférence internationale en collaboration avec les universitaires et les chercheurs étrangers qui supposément prennent lieu en décembre. C'est une occasion pour nous enrichir nous-mêmes, de mettre en valeur nos patrimoines historiques et culturels et dire une fierté de la reconnaissance internationale de sa partie de l'histoire de l'île Maurice. En 2004, le gouvernement signe la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, afin pour assurer qu'il y a la préservation et promotion du patrimoine immatériel national. Un élément de ce patrimoine immatériel-là, par exemple, une tradition orale, un art du spectacle, un rituel, un événement festif, un savoir-faire, une danse, ou même les autres pratiques culturelles, actuellement, nous pouvons identifier dans le cadre d'un inventaire national. Cet inventaire-là pour permettre nous non seulement mieux connaître nos patrimoines, mais aussi préserver un élément caractéristique de la culture mauricienne sur la liste représentative de la Convention de l'UNESCO. Par le biais de ces divers projets culturels, le gouvernement ambitionne de mettre en valeur sa extraordinaire richesse et diversité de nos cultures nationales. Mais il est aussi là, saluer les efforts de la présidente, Dr Vijaya Lakshmi Tilak, et le directeur, acting director, Shora Jumoui, et tous les membres du conseil d'administration de la province God Trust Fund. Parce que ce travail qu'ils ont fait là, c'est un travail de fourmi. Beaucoup de recherches, pour essayer de comprendre dans quelles conditions ils vivent ici et quelle manière les choses viennent évoluer. Sa connaissance-là est essentielle pour nous capables d'avancer le chemin tracé pour un travail engagé qui est sur nos ancêtres. C'est une façon encore pour nous rendre hommage et montrer nos reconnaissances à nos ancêtres. To be a Mauritian girl who belongs to South Indian family. We teenagers of this country, we have to keep in mind our ancestors who left their mother India, who brought with them their culture, faith, languages, their saris and dhotis. We teenagers, we have to thank our ancestors who gave their lives by working hard. We teenagers, we have to thank God and remember in our daily prayers all those who sacrificed their lives for the liberation from servitude and slavery in our motherland. Proud to be Mauritian, proud to be free and independent. आज का दिन हमनी के लिए एगो बड़ा खुशी का दिन है, एगो पवित्र दिन है। आज के इस अवसर पर हम तो लोग के एगो कहानी सुना जाते हैं। कहानी ई बा कि एक दिन हम प्रवासी घाट घूमे आ रही। घूमते घूमते हम हुआ जाकर रुक गए जहाँ एगो सीढ़ी बा। वो देखा हुआ दिखा था 16 गो पेहू बाना हवे। हम हुआ घड़ी थोड़े देर रुक गए कि का बोली भैया ऐसा बुझा कि कोनो लीमा हमके घींचता। हाँ, एकाएक एक आदमी दादा जैसन हमार पास हमार कंधा पर हाथ रख के हमसे पूछलन, बेटा तू ऐसे का देखत हवा? सीढ़ी? हम उत्तर देली, अच्छा अच्छा ठीक से देख ल, क्योंकि इस सीढ़ी
लेकिन सीढ़ी नहीं है। मतलब ये कोई साधारण सीढ़ी नहीं है बेटा। साधारण सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी दिखता सीढ़ी नहीं हो ओकर से है सुन के तो हमार माता थनकर भैया हम तुरंत पूछबे कर ली का बात बा हो। हम कहते नहीं साफ साफ बताओ ई का बोलत हवा। ई पर वो व्यक्ति हमार हाथ पकड़ के हमके थोड़ा आगे ले गइलन। एक लंबी सांस लेके हमके समझैलन बेटा ई सीढ़ी केवल सीढ़ी नहीं है। ई प्रतीक है एकता के, साथ मिलकर काम करे के, आगे बढ़े के। ई प्रतीक है सच्चाई के, जीवन के सच्चाई से सामना करे के। ई प्रतीक है मेहनत परिश्रम के, पसीना बहा के प्रगति की ओर बढ़े के। प्रवासी घाट के ई सीढ़ी प्रतीक है जीवन में कबो हताश नहीं होए के, मुसीबत से जमकर सामना करे के। ई प्रतीक है इंसानियत के, जीवन में कबो हताश नहीं होए के। ई प्रतीक है इंसानियत के, एक दूसरे से कंधा मिलाकर चले के, एक दूसरे के काम आवे के, एक दूसरे के सहायता करे के। ई प्रतीक है हमनी के तीसरी आंख के, नाक तक नहीं बल्कि दूर तक देखे के, भविष्य पर चिंता करे के, आने वाले पीढ़ी को सही रास्ता बताएंगे। फिर अचानक एगो जोर के धमाका होल, धड़ाम जोर के हवा इधर उधर सा लगल। हम अपन आँख बंद कर लेली। जब आँख खोलली तो हमार आगे पीछे कोई नहीं रहल। तब हमके पता चलल कि उत हमार परदादा रहलन जोन हमके हुआ से समझावत रहलन। और हाँ ये कोई कहानी नहीं है, ये तो हमने के इतिहास है, हमने के विरासत, हमने के खास है। मानवता की भूख एकता की प्यास है। लाल नीला पीला हरा हमने के झंडा, हमने के विश्वास है। हमने के विरासत, हमने के गौरव है, हमने के मान सम्मान है। आज हमनी के दादा पर दादा लोगन के कोटि कोटि प्रणाम है। उन पर हमनी के बड़ा अभिमान है, बड़ा अभिमान है, बड़ा अभिमान है। Eh beta, tu diamant rouge, tu diamant bleu, tu diamant jaune, tu diamant vert. Mon bon machiné qui fait 4 couleurs, qui fait pas 3 couleurs, qui fait pas 2 couleurs, qui fait pas une couleur. Non, non beta, tu vas trouver des noms conchés comme les couleurs y en a. Il y a 5 couleurs. Tu veux comprendre beta, des noms conchés, il y a l'unité, une harmonie, une sagesse, il y a même symphonie devant couleur là. Tu veux comprendre maintenant, un encanché, un symbole de la paix et de l'unité de cette diversité. À ce que tu veux comprendre maintenant, qui fait rouge, bleu, jaune et vert, plus fier de l'héritage. Ensemble, qui fait nous ensemble. Ensemble. Éliminer la pauvreté, éliminer la négativité, éliminer l'agressivité, éliminer l'intolérance. Oser crier stop à la passivité, oser crier stop à ceux qui nous divisent, oser crier stop à ceux qui nous fragilisent. Oser crier stop à ceux qui nous dévalorisent. Oser crier stop pour qui nous existait. Qui fait chacun de son coin, qui fait nous pas ensemble. Dire oui à une vie meilleure. Dire oui à une éducation libératrice. Dire oui à l'unité de la différence. Dire oui pour nous travailler ensemble. Ensemble. Nous viser ensemble. 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 Good morning to all of you. It gives me great pleasure once again to be associated with this event, which has carved the future of this country. Each year, on the 2nd November, it is a matter of great pride and honor for me
to join the Mauritian nation in commemorating the landing of the first indentured laborers in Port Louis. The 36 Indian immigrants who arrived in Mauritius on 2nd November 1834 were the pioneers of almost 500,000 immigrants who eventually adopted the small Indian Ocean island as their home. Mauritius is a nation that consists of immigrants who came from Europe, Asia and Africa. During the course of the 17th, 18th and 19th centuries, 3 different European colonial powers introduced slaves and indentured laborers. The Apavasi Ghat World Heritage Site is a place of shared history and memories, since more than 70% of the ancestors of the Mauritian population passed through its gates. It is a unique place which provides us with a tangible example of our common heritage and our national unity. Today, it is thanks to our ancestors that our country is a peaceful, multi-ethnic and democratic country which serves as a model to many. Ladies and gentlemen, the historical importance of the Indian diaspora for the Indian Ocean in particular is that it was the largest movement of population which took place in this part of the globe during the 19th and early 20th century. The Apavasi Ghat is significant because it welcomed the largest number of these indentured immigrants. It is a matter of great pride for our country that it has been inscribed as a World Heritage Site. As you are aware, Mauritius was the first country to witness indentured Indian laborers, and the Apavasi Ghat was the first depot where indentured laborers went through. Out of the more than 450,000 indentured workers who came to Mauritius, more than 20,000 Malagasy, Southeast Asian, Comorian, East African, liberated Africans and Chinese contractual workers were also brought to work on Mauritian sugar estates. All of them contributed in the emergence of a pluri-ethnic society. Ladies and gentlemen, as a result of the hard labor of the indentured workers, Mauritius became the largest exporter of sugar in the British Empire, as well as one of the most important sugar-producing colonies in the European colonial plantation world. This 2nd of November is therefore a day to remember and to pay tribute to the memories of our ancestors. For me, tribute is not only coming here and laying wreaths and making beautiful speeches. We should respect the sacrifices our ancestors have made in bringing this country to where it is today. If we have been able to diversify the economy, we should also see to it that our children, who today have access to higher education, are able to earn a decent living. We should not at all times be looking at countries which are not faring well economically. There are other countries which are doing quite well, like China, India, and a few African countries, like Congo, Nigeria, and others. We should always be positive and look towards those countries which are doing well. If we want our country to prosper, all capable persons should put their heads together and work together. As President of the Republic, I'm glad that we are all gathered here. It gives us an opportunity to bring back memories of the difficult times our ancestors have gone through and to respect their sacrifices. I pray that we teach to our children the values and virtues imbued in those great individuals. Our ancestors made great sacrifices. To conclude, I would like once again to pay a vibrant tribute to our ancestors, and I thank you for your attention.